الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام ونور قلوبنا بنور العلم وهداية القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah hari ini, Al-Fakir Al-Khatib mengajak, berpesan, berwasiat kepada diri sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, konsisten istiqamah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kita jaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Jangan sampai akhir hayat kita mati kecuali dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berislam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita memang benar-benar mencintai Allah, maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Allah, maka cintailah Nabi. Kita mencintai Nabi karena kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Nabi, maka cintailah ahlul baitah wa dzurriyyatihi, dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai ahlul bait, kita mencintai dzurriyyatun Nabi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada ahlul baitnya, membuktikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita dapatkan kalau kita mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita.
Kalau Allah telah mencintai kita, maka apa yang kita dapatkan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di antara tanda kita cinta kepada Nabi ada 3. Yang pertama, ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi dari sifat dan akhlaknya, dari budi pekertinya. Misalkan memaafkan. Nabi Muhammad SAW mempunyai paman yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang sudah dianggap oleh Nabi seperti ayahnya, karena memang Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan tidak mempunyai ayah. Jadi yang merawat adalah pamannya, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib tewas, terbunuh, dibunuh oleh seseorang yang bernama Wahsy. Tidak hanya dibunuh, tapi juga dirobek dadanya, diambil jantungnya oleh orang yang bernama Wahsy. Tapi setelah Fathu Makkah, Wahsy masuk Islam, bertobat kemudian masuk Islam, dan Rasulullah SAW memaafkan Wahsy, orang yang telah membunuh pamannya Nabi, orang yang sudah dianggap oleh Nabi ayahnya sendiri, tapi Nabi memaafkan. Walaupun Nabi tidak melihat wajah Wahsy, bukan berarti tidak memaafkan, tapi selalu teringat peristiwa tragis tersebut. Kita berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang baik, walaupun tidak sepenuhnya. Setidaknya kita berusaha mengikuti sifat dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, tanda kita cinta kepada Nabi adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, dan kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, orang yang dekat bersama Nabi nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi. Sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya shalat. Orang nanti yang paling dekat bersama Nabi nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tanda cinta kita kepada Nabi setelah kita mengikuti sifat dan akhlaknya, setelah kita memperbanyak sholawat, yang ketiga adalah tanda cinta kita kepada Nabi banyak mengingatnya, rindu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara salah satunya dengan kita banyak mengkaji kisah. Ada sahabat bernama Thawban radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang saleh, sahabat yang sering rindu kepada Nabi. Satu hari
tidak bertemu bagaikan setahun tidak berjumpa, bertemu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Thauban rindu, lagi kangen-kangennya Thauban sampai nggak nafsu makan, badannya kurus. Thauban berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau di dunia saya rindu, saya lagi kangen, saya tinggal menemuimu di rumah atau di tempat. Tapi bagaimana nanti kalau di hari akhirat? Kalau saya masuk ke neraka, tentu saya tidak bertemu dengan engkau berada pasti di surga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan bertemu. Kalau saya nanti masuk ke surga, tentu juga tidak akan bertemu. Tingkatan atau level surgamu bersama para nabi, para rasul, enggak selevel dengan saya ya Rasulullah. Terus gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi yang membuat Thauban dan para sahabatnya gembira? Al-mar'u ma'aman ahabba. Pada hari kiamat nanti, seseorang akan berkumpul atau dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat, nanti juga dia akan bertemu dengan Nabi, akan dikumpulkan bersama Nabi. Kalau dia mencintai orang yang saleh, orang yang juga mencintai Nabi, maka dia berkumpul juga dengan orang yang saleh, orang-orang yang juga mencintai Nabi. Sebaliknya, kalau kita mencintai orang yang ahli maksiat, orang yang benci Islam, orang yang benci Nabi, maka dia pun nanti akan dikumpulkan oleh orang-orang yang ahli maksiat, orang yang membenci Islam, orang yang membenci Nabi. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku dan dia beriman kepadamu. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung, disebutkan 3 kali beruntungnya orang yang beriman kepadaku, beriman kepada Nabi, tapi dia belum pernah melihatku. Kita semuanya ini, semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita pada akhirnya Allah mewafatkan kita dalam keadaan dicintai dan mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم تعالى على 4 خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، يا كافئ المهمات، يا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.